ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 नंबर क्वेश्चन करबा। 3 नंबर क्वेश्चन रे कोन देछि आसंतु देखिबा। तो 3 नंबर क्वेश्चन देछि केवल 1 0 8 और 4 को व्यवहार करी 8 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्या और 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या तैयारी कर। प्रत्येक संख्या रे 4टी जाक अंक व्यवहार होइथिबो। जेमिति एठी जो 4टी संख्या 1 0 8 4 देछि से प्रत्येक संख्या रे ए 4टी संख्या जेमिति व्यवहार करा जाइथिबो सबुठारु बृहत्तम संख्या और सबुठारु सान संख्या लिखिबा पई देछि। नेक्स्ट रे कोन देछि तुमे तैयारी करिथिबा संख्या दुईटी को विस्तारित रूप रे लेख। तो प्रथमे आसंतु दुईटी गोटे बृहत्तम संख्या और क्षुद्रतम संख्या लिखिबा। लिखि साइला परे से गुडिकर विस्तारित रूप केमिति हबो ताहाको मध्ये लिखिबा। तो फास्ट हमर क्वेश्चन देछि कोन बृहत्तम संख्या 8 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखिबा। 8 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को संख्या 1 8 0 8 4 देछि। तो 8 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखिले केते हबो 8 8 8 8 8 4 4 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्तमान सबुठारु बृहत्तम संख्या आमे लिखिदेले केमिति ना आंक भितर कोटा बृहत्तम ना 8। तो प्रथमे आमे 8 को नबा निसाइला परे तापर नेक्स्ट आछि 4 तापर आछि 1 तापर जाएंगे 0। तो फास्ट आमे 8 अंक विशिष्ट ना ए 4टी संख्या को लेके 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयार करिवा। तो फास्ट जति 8 हैला तापर नेक्स्ट जति 4 लिखुचंती पुनी 8 लिखुचंती सेटा बृहत्तम संख्या हे परिबने सबुठारु देखो 8 को आमे 5 थर प्रथमे व्यवहार करिदेले कर साइला परे आउ जो 3टी रेस्ट रहिला ता भितर 4 बड़ तापर 1 तापर 0। तो 8 अंक विशिष्ट संख्या लिखिदेले। वर्तमान आमे सबुठारु क्षुद्रतम संख्या लिखिबा। क्षुद्रतम संख्या कोन हबो देखंतु 8 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या सबुठारु ए 4टी संख्या मध्य रे कोडा सान सबुठारु शून्य किंतु शून्य को आमे जति नबा तो 8 अंक सेटा फास्ट रे जति शून्य नहीं जाउचंती तो सेटा काउंटेबल हे परिबो नाही। तो तापर नेक्स्ट संख्याटा कोटा आछुची ना 1। तो 1 टा को आमे फास्ट नबा 1 को नेला परे तापर सबुठारु सान कोटा आछी 1 परे आउ 3टी संख्या रहला 0 8 4। तो 0 टा सबुठारु सान रहसी तापर 0 को आमे यूज करिबा केते थर ना 5 थर। तापर सान संख्या कोटा 4 तापरटा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्तमान 8 अंक विशिष्ट सबुठारु क्षुद्रतम संख्या मध्य लेखि सारिछंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि एही दुईटी संख्या को विस्तारित रूप रे लेख। विस्तारित रूप रे लेखिले कोन हबो फास्टटा देछि विस्तारित रूप। विस्तारित रूप विस्तारित रूपटा फास्टटा कोन देछि 8 8 8 8 8 4 1 0। तो एहा को विस्तारित रूप रे लिखिले कोन हबो 8 इंटू 8 टा केउ स्थान रे अछि 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि 1 कोटि 2 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि। तो सेकेंड टा हमर कोन रहिछि 8 8 टा को स्थान रे 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत स्थान रे अछि। तो इंटू 1 2 4 5 6 7। तो 1 नियुत 8 इंटू 1 नियुत। तो थर्ड टा कोन रहिछि कोटि स्थान रे 8 इंटू 1 10 100 1000 अयुत लक्ष स्थान रे रहिछि। तो लक्ष 1 लक्ष नहीं गले 8 इंटू 1 लक्ष। तो फोर्थ नंबर रे कोन रहिछि 8 इंटू 1 10 100 1000 अयुत रही
ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ନେଇଗଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି 8 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହଜାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କେଉଁଟା ରହିଲା 4 ଇଣ୍ଟୁ ଶହ ଘର ରହିଛି ଶହ ନେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟଟା କ'ଣ ରହିଛି 1 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଘର ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ରହିଛି ଏକ ଘରେ 0 ଇଣ୍ଟୁ 1। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲେ। ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆକୁ ଗୁଣିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ କେତେ 8,88,810,410। ତ ନେକ୍ସଟଟା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟା 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 1 କୋଟି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହେବ 1 ଇଣ୍ଟୁ 1 କୋଟି 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ପ୍ଲସ୍ 0 ଇଣ୍ଟୁ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 0 ଇଣ୍ଟୁ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟୁ 0 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଇଣ୍ଟୁ 0 0 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଆମ ତିନୋଟି ଶୂନ ସରିଯାଇଛି 4ରେ ପଡ଼ି 4 1 10 ଶହ 1 10 ଶହ ହଜାର ପ୍ଲସ୍ 0 ଇଣ୍ଟୁ 1 10 ଶହ ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 10 ପ୍ଲସ୍ 8 ଇଣ୍ଟୁ 1। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିକି ମିଶାଇ ସାରିଲେ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି 48 ବାହାରିବ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 1 କୋଟି 48 ବାହାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କେବଳ 1 0 4 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କର ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ। ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କେତୋଟି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶନିବାର ଏଇ 6ଟି ବାରରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି କେତେ ଜମା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ତ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଲେଖିବା। ସୋମବାରରେ କେତେ ସୋମବାରରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 1 10 ଶହ ହଜାର 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 1 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର
64,062। तो सोमवार दिन आम अक्षर लिखि सारी केते टंका जमा करा जायतिला। वर्तमान मंगलवार दिन केते टंका जमा करा जायतिला ताहाकू अक्षर रे लिखिबा। मंगलवार केते करा जायतिला 86, 92, 945। तो मंगलवार दिन एतिकी टंका जमा करा जायतिला। एहाकू आमे अक्षर रे लिखिबा। केते हबो 1 10 100 1000 अयुत लक्ष 86 लक्ष 92,945। तो वर्तमान आमर मंगलवार दिन केते टंका डिपोजिट करा जायतिला बा बैंक रे रखा जायतिला ताकू आमे लिखि सारी जंती अक्षर रे केमते लिखा हबो। तो नेक्स्ट कोन रहइबो बुधवार गुरुवार। तो आसंतु एटा वर्तमान लिभै दबा काहेकि हमर एठी स्पेस नै लिखिबा पई। बुधवार दिन केते हितिला 89। एहाकू आमे अक्षर रे लिखिया। एटार केते 89 लक्ष 80,000 1। तो थर्ड रे बुधवार दिन केते टंका जमा करा जायतिला ताहाकू मध्ये आमे लिखि सारछन। तो गुरुवार दिन केते टंका रखा जायतिला। गुरुवार दिन केते 108,7,2,6,6,6 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि 1 कोटि 8 लक्ष 72,000 666। तो वर्तमान आमर गुरुवार दिन मध्य केते टंका आ बुधवार दिन केते टंका जमा करा जायतिला ताहाकू आमे अक्षर रे लिखि सारछंती। वर्तमान आमे शुक्रवार आ शनिवार रो टंका केते टंका डिपोजिट करा जायतिला वा जमा करा जायतिला ताहाकू अक्षर रे लिखिबा। आसंतु गुरुवार दिन सरिला। शुक्रवार एटार केते शुक्रवार दिन 1 10 100 1000 अयुत लक्ष 90 लक्ष 72,709 टंका। तो सोमवार शनिवार दिन केते 1 10 100 1000 अयुत 1 10 100 1000 अयुत लक्ष 60 लक्ष 92,000
12,010 तो शुक्रवार दिन केते शुक्रवार दिन है 90,72,709 शनिवार दिन केते टंका 60,12,010 टंका। तो फास्ट सोमवार रु आ शनिवार पर्यंत जेतिक भी टंका डिपोजिट करा जायतिला ताहाको आमे कोन कले अक्षर रे लिखि सारचंती। नेक्स्ट क नंबर क्वेश्चन टा आमे करि देले तो ख नंबर क्वेश्चन ले कोन देछि ख नंबर क्वेश्चन रे देछि केउं दिन सबुठारु अधिक टंका करा जायतिला। एठारे देखंतु केउं दिन सबुठारु अधिक टंका करा जायतिला हमर एठी कोटी 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 रहितिला 1 कोटी एठारे भी 1 कोटी अछि तो 1,23 लक्ष एटा अछि 1,08 लक्ष तो 23 कोटीटा ऑब्वियसली ना लक्षटा ऑब्वियसली अधिक हबो तो सोमवार दिन सबुठारु अधिक टंका करा जायतिला लेखिबा सोमवार दिन अधिक टंका करा जायतिला केते टंका रखा जायतिला 1,63,64,072 तो सेकेंड ख गला ग नंबर रे कोन देछि केउं दिन सबुठारु कम परिमाणर टंका करा जायतिला ग नंबर रे देछि केउं दिन सबुठारु कम परिमाणर टंका करा जायतिला केउं दिन सबुठारु कम टंका केउं दिन होइतिला बुधवार दिन 89 लक्ष शनिवार दिन 60 लक्ष शुक्रवार दिन 90 लक्ष मंगलवार दिन 86 लक्ष सबुठारु कम कोटा ना शनिवार दिन 60 लक्ष 72,010 टंका तो शनिवार दिन लेखिबा शनिवार दिन सबुठारु कम टंका करा जायतिला केते ना 60,12,010 टंका बुझिपारे तो ख नंबरटा आ ग नंबरटा बुझिपारे लास्ट कौन देछि घ नंबर रे केउं केउं दिन 90 लक्ष टंकारु अधिक टंका जमा करा जायतिला तो एटा को आमे करबा घ नंबर रे कौन देछि केउं दिन नब्बे लक्ष टंकारु अधिक परिमाणर टंका जमा करा जायतिला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ତ 90 ଲକ୍ଷରୁ କେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି 89, ଏଟା ହେବନି ବୁଧବାର ଦିନ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସୋମବାର ଦେଖିବା, ସୋମବାର 1 କୋଟି ଅଛି ତ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତ ସୋମବାର ଦିନ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳବାର 86,000, ଏଟା ହେବନି ତ ବୁଧବାର ଦିନ 89 ଲକ୍ଷ, ଏଟା ହେବନି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ 1 କୋଟି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 90 ଲକ୍ଷ 72,000 ଅଛି ତ ଏଟା ବି ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ହେବ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ବାର ରହିଲା? ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ନବେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ କେଉଁ ବାରେ? ସୋମବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା।